Natugpa sa ospital ang usa ka batan-ong lalaki human malambigit sa firecracker-related incident. Si alias J, 21 anyos nga nahimong samdan og naputlan og mga tudlo human mabutan og whistle bomb bispera sa Kapaskuhan. Sumala pa nga wala mabuhian ni J ang gigunitang pabuto dungan sa pag-selfie hangtod nga nibuto kini sa iyang kamot. Na mauto, wala mong ko kabalo nga na may pabuto. Mauto pagka dula lang mga bata. Pati gid kami nag-aapil-apil mi sadya kaayo mi. Basta sadya gid kaayo mi as in sadya gid ba kala mag-benching ko na salubungon nato. Karon ni ana naman na hala 1 minute na lang daw mag alas 12 na. Hala nagdagan na sila kagikuha tong pabuto. Ito nga pabuto. Whistle bomb. Samtang gikabalakhang posibleng maapektuhan matud pa ang trabaho ni ini isip usa ka pintor human nakaangkon og damyos ang kamot ni ini sa maong aksidente. Maluoy lang mi mambo kay syempre bago-bago ra pud na siya naguli diri sa amo siguro mga 3 years. Di syempre alangan imuha ng pasagdan. Sa karon takdang ipailawom sa operasyon ang nasampit nga biktima o kasamtangang anaa nagpaalim sa pampublikong ospital. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, alang sa 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music and News Authority.